engkau Ramadan, tebarkan kebaikan yang maha pemurah. Alfas Mentahuri bersuka cita menyambut kemuliaan. Alfas Mentahuri berlomba-lomba menuju kebaikan. Alfas Mentahuri berjamaah menuju kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Para pemirsa Al-Sen TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yakni habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Al-Sen TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah, mengabulkan segala amal ibadah yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengganjar segala amal ibadah yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan ini dengan ganjaran pahala yang berlipat sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pendidikan Ramadan ialah untuk membentuk setiap muslim menjadi pribadi yang mukhlisin. Yaitu seorang muslim yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah dan Rasul tidak pernah menjelaskan besarnya pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa secara eksplisit atau secara jelas. Ketika melihat beberapa ibadah yang lain seperti ibadah sholat, Rasulullah SAW menjelaskan besarnya pahala yang akan diberikan untuk mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Bahwa sholat yang dilakukan secara berjamaah itu lebih baik
27 derajat daripada sholat yang dilakukan sendirian. Selain itu, Rasulullah SAW juga menerangkan besaran pahala ketika kita membaca Al-Quran. Dalam hadis dijelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala 10 kali lipat. Dalam perkara ini Rasulullah SAW menjelaskan detailnya pahala yang akan Allah berikan kepada mereka atau kepada orang-orang yang senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Bahkan dalam ibadah sedekah pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir atau 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir Allah lipat gandakan menjadi 100 bulir atau 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Ia kehendaki. Sebagaimana ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. Demikian tentang ibadah sholat atau membaca Al-Quran, pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, senantiasa membaca Al-Quran, hingga senantiasa bersedekah. Ini telah dijelaskan dengan sangat detail besaran pahala atau balasan kebaikan atas ibadah yang dilakukan. Adapun ibadah puasa, Rasulullah SAW justru tidak menjelaskan berapa banyak pahala yang akan diperoleh dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa semua amal anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan membalasnya. Maka puasa melatih setiap muslim untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Jika ibadah yang lain dapat diketahui atau ditampakkan kepada orang lain sehingga potensi menjadi riaknya itu besar, menjadi sum'ahnya itu sangat besar. Lain halnya dengan ibadah puasa yang hanya dapat diketahui oleh hamba tersebut yang melakukannya atau yang hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid mendefinisikan tentang ikhlas. Kata beliau, ikhlas adalah ketika engkau tidak mengharapkan seseorang melihat apa yang engkau kerjakan kecuali Allah. Dan ketika seseorang berbuat suatu kebaikan, ia tidak berharap kepada orang lain agar mereka mengapresiasi apa yang dikerjakannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa ikhlas adalah seseorang yang beramal bukan karena manusia, tetapi semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang yang memberikan satu analogi yang indah untuk menjelaskan makna ikhlas. Seperti apa yang dijelaskan bahwa ketika ada secangkir kopi ditambahkan dengan gula, kemudian diminum oleh seseorang, maka komentar mereka ialah sedapnya kopi ini. Padahal yang menyebabkan sedap tidak lain ialah karena di dalamnya ada gula. Ketika ada secangkir teh yang ditambahkan gula, kemudian diminum oleh seseorang, maka komentarnya apa? Sungguh manisnya teh ini. Dan tidak ada yang mengatakan sungguh manisnya gula ini. Dan mereka akan menyebut zat yang lain, bukan gula yang disebutkan. Ketika seseorang makan roti yang diberikan gula padanya, maka sekali lagi gula tidak pernah disebutkan. Bahwa ia yang telah menyebabkan kopi, bahwa ia yang telah menyebabkan teh, atau ia yang telah menyebabkan roti itu menjadi manis. Namun ketika seseorang terkena penyakit diabetes, penyakit gula, maka apa yang terjadi? Yang disalahkan ialah bukan kopinya. Yang disalahkan bukan tehnya. Yang disalahkan bukan rotinya. Melainkan yang disebutkan itu adalah gulanya. Para pemirsa Al-Sen TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tidak selamanya kebaikan yang ditanam akan berbuah apresiasi, pujian, dan sanjungan dari orang lain. Maka sudah selayaknya sebagai manusia mesti banyak belajar kepada makhluk Allah yang bernama gula itu. Gunanya apa? Guna menumbuhkan rasa keikhlasan di dalam dirinya, di dalam diri kita. Sehingga segala perbuatan, tingkah laku, dan amal ibadah apapun yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selain itu, perlu juga belajar dari makhluk Allah yang lain, yaitu akar. Akar merupakan sesuatu yang sangat penting agar pohon dapat tumbuh dan rindang. Ia berusaha untuk masuk, menembus ke dalam tanah, bahkan bebatuan hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan air. Di mana air tersebut semata-mata untuk keperluan batang pohon yang dengannya tumbuh bunga. Yang dengannya bebuahan dan dedaunan yang rindang untuk menampakkan eloknya di dunia. Yang kemudian manusia melihat lantas mengatakan, sungguh betapa indahnya pohon ini. Sementara akar tidak pernah iri meski tidak pernah disebut. Itulah kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbanyak untuk melakukan kebaikan hanya karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sesungguhnya pribadi muslim yang baik. Pribadi muslim yang senantiasa ikhlas di dalam melakukan segala amal ibadah, termasuk di dalam melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, termasuk di dalam melakukan segala amal-amal ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan ini, senantiasa ikhlas melakukannya bukan karena ingin mengharapkan pujian, apresiasi, atau sanjungan dari orang lain yang ada di sekelilingnya, tetapi karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan sebagai makhluk yang mukhlisin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu ikhlas dalam beribadah, dalam beramal, dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Mari kita perbanyak kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik, yakni pribadi muslim yang mukhlisin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada
kali ini mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita dari kelas 7D SMP Alfa Centauri. Pada sore ini mari kita tilawah bersama surat Al-A'raf dari ayat 12 sampai dengan ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna allaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhizuna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani
آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن يفترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم
jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nada ashabul jannati ashaban nari qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'azzinun bainahum Allahi alal zalimin allazina yasudduna sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun wa bainahuma hijab walal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatama'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisihahum qalu ma aghna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun wa nada ashabun nari ashabal jannati an afilu 'alaina minan ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin allazina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ويقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فمن لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa alal arsh yughshil laylan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahima wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwallazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban siqalan suknahu libaladin mayyitin fa'anzalna bihi akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yawmin azim. Qala al-malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Wa kadzabuhu fa'anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulki wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u allazina kafaru min
السفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الفلك بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من صولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين تضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين
istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun fa'aqarunna qata wa ataw an amri rabbihim faqalu ya salihu lihutina mimma ta'iduna ya kunta minal mursalin fa'akhazathum rajafatu fa'asbahu fi darihim jathimin fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasatu lakum walakin la tuhibbunan nasihin wa lutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa'anjaynahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'akum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wala taqulu bikulli siratin tu'iduna wa tazudduna sabilillahi man amana bihi wa tabghuna iwaja wa dhukuru idza kuntum qalilan fakatharukum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'min fasbiru hatta yakumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.